हिंदी गुरु बांगला यूट्यूब चैनेले आपनादेर सबाइके स्वागतम। आजकेर भिडियोटिते 30टी हिंदी बाक्य निये आलोचना करब जा आपनादेर हिंदी बोलते खूबई साहाज्य करबे। चलुन आजकेर भिडियोटी शुरू करा जाक। प्रथम बाक्य हलो रबिर बयस 20 बछर। एर हिंदी हबे रवि का उम्र 20 साल है। रबिर बयस हिंदी हबे रवि का उम्र, 20 बछर हिंदी हबे 20 साल। तारपर आमी फोनेर पासवर्ड भूले गेছি हिंदी हबे मैं फोन का पासवर्ड भूल गया हूँ। आमी हिंदी हय मैं, फोनेर हिंदी हबे फोन का, पासवर्ड भूले गेছি हिंदी हबे पासवर्ड भूल गया हूँ। तारपर आमी खूब ताड़ाताड़ी फिरे आसबो हिंदी हबे मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा। आमी हिंदी हय मैं, खूब ताड़ाताड़ी हिंदी हबे बहुत जल्दी, फिरे आसबो हिंदी हबे वापस आऊँगा। और कोनो मेये बोलले हबे वापस आऊँगी। तारपर तुमी कबे फिरे आसबे हिंदी हबे तुम कब वापस आओगी। तुमी हिंदी हय तुम, कखन हिंदी हय कब, फिरे आसबे हिंदी हबे वापस आओगे। और कोनो मेयेके जिज्ञेस करले बोलबेन वापस आओगी। तारपर एई काजटा कत दिने शेष होबे हिंदी हबे ये काम कितने दिन में खत्म होगा। एई काजटा हिंदी हबे ये काम, कत दिने हिंदी हबे कितने दिन में, शेष होबे हिंदी हबे खत्म होगा। तारपर आर 1 बछर समय लागबे हिंदी हबे और 1 साल समय लगेगा। आर हिंदी हय और, 1 बछर हिंदी हबे 1 साल, समय लागबे हिंदी हबे समय लगेगा। तारपर आमी खूब असुस्थ छिलाम हिंदी हबे मैं बहुत बीमार था। आमी हिंदी हय मैं, खूब हिंदी हय बहुत, असुस्थ छिलाम हिंदी हबे बीमार था। और कोनो मेये बोलले हबे बीमार थी। तारपर एखन आमी एकटू भालो आछि हिंदी हबे अभी मैं थोड़ा अच्छा हूँ। एखन हिंदी हय अभी, आमी हिंदी हय मैं, एकटू भालो आछि हिंदी हबे थोड़ा अच्छा हूँ। तारपर आमी आपनार साथे कथा बोलते चाই हिंदी हबे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपनार साथे हिंदी हबे आपसे, कथा बोलते चाই हिंदी हबे बात करना चाहता हूँ। और कोनो मेये बोलले हबे करना चाहती हूँ। तारपर आमार सब मने पड़े गेছে हिंदी हबे मुझे सब याद आ गया है। आमार हिंदी हबे एखाने मुझे, सब हिंदी हबे सब, मने पड़े गेছে हिंदी हबे याद आ गया है। तारपर आमार फिरे आसते समय लागबे हिंदी हबे मुझे वापस आने में समय लगेगा। आमार हिंदी हबे एखाने मुझे, फिरे आसते हिंदी हबे वापस आने में, समय लागबे हिंदी हबे समय लगेगा। तारपर आमी एका थाकते पारबो ना हिंदी हबे मैं अकेला नहीं रह सकता। आमी हिंदी हय मैं, एका हिंदी हबे अकेला, थाकते पारबो ना हिंदी हबे नहीं रह सकता। और कोनो मेये बोलले हबे नहीं रह सकती। तारपर आमी ऑफिस बासे करे जाई हिंदी हबे मैं ऑफिस बस से जाता हूँ। ऑफिस हिंदी हबे ऑफिस, बासे करे जाई हिंदी हबे बस से जाता हूँ। और कोनो मेये बोलले हबे जाती हूँ। तारपर से खूब आस्ते आस्ते हाटे हिंदी हबे वो बहुत धीरे धीरे चलता है। से हिंदी हय वो, खूब हिंदी हय बहुत, आस्ते आस्ते हाटे हिंदी हबे धीरे धीरे चलता है। और से में होले बोलबेन धीरे धीरे चलती है।
তারপর আমাকে ভুল বুঝবেন না হিন্দি হবে मुझे गलत मत समझिए। আমাকে হিন্দি হয় মুঝে, ভুল বুঝবেন না হিন্দি হবে गलत मत समझिए। তারপর আমি এখান থেকে যাব না হিন্দি হবে मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। এখান থেকে হিন্দি হবে यहाँ से, যাব না হিন্দি হবে नहीं जाऊँगा। আর কোনো মেয়ে বললে হবে नहीं जाऊँगी। তারপর আপনাকে কাল আসতেই হবে হিন্দি হবে आपको कल आना ही होगा। আপনাকে হিন্দি হয় आपको, কাল হিন্দি হবে कल, আসতেই হবে হিন্দি হবে आना ही होगा। তারপর আপনাকে সত্যিটা বলতেই হবে হিন্দি হবে आपको सच बताना ही होगा। আপনাকে হিন্দি হয় आपको, সত্যিটা হিন্দি হবে सच, বলতেই হবে হিন্দি হবে बताना ही होगा। তারপর আমার কাছে এখন এত টাকা নেই হিন্দি হবে मेरे पास अभी इतना रुपया नहीं है। আমার কাছে হিন্দি হবে मेरे पास, এখন হিন্দি হয় अभी, এত টাকা নেই হিন্দি হবে इतना रुपया नहीं है। তারপর আমি একটু বাইরে আছি হিন্দি হবে मैं थोड़ा बाहर हूँ। আমি হিন্দি হয় मैं, একটু হিন্দি হয় थोड़ा, বাইরে আছি হিন্দি হবে बाहर हूँ। তারপর তোমার কাছাকাছি কে আছে হিন্দি হবে तुम्हारे आसपास कौन है। তোমার কাছাকাছি হিন্দি হবে तुम्हारे आसपास, কাছাকাছি বা আশেপাশে হিন্দি হবে आसपास, কে আছে হিন্দি হবে कौन है। তারপর আমার কাছাকাছি কেউ নেই হিন্দি হবে मेरे आसपास कोई नहीं है। আমার কাছাকাছি হিন্দি হবে मेरे आसपास, কেউ নেই হিন্দি হবে कोई नहीं है। তারপর তোমার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো হিন্দি হবে तुमसे बात करके अच्छा लगा। তোমার সাথে হিন্দি হবে तुमसे, কথা বলে হিন্দি হবে बात करके, ভালো লাগলো হিন্দি হবে अच्छा लगा। তারপর আমি বাড়ি থেকে চা খেয়ে এসেছি হিন্দি হবে मैं घर से चाय पी कर आया हूँ। আমি হিন্দি জানো मैं, বাড়ি থেকে হিন্দি হবে घर से, চা খেয়ে এসেছি হিন্দি হবে चाय पी कर आया हूँ। আর কোনো মেয়ে বললে বলবেন पी कर आई हूँ। তারপর আমি আর চা খাবো না হিন্দি হবে मैं और चाय नहीं पीऊँगा। আর হিন্দি হয় और, চা খাবো না হিন্দি হবে चाय नहीं पीऊँगा। আর কোনো মেয়ে বললে হবে चाय नहीं पीऊँगी। তারপর যে কোনো উপায়ে এই কাজটা করো হিন্দি হবে किसी भी तरह ये काम करो। যে কোনো উপায়ে হিন্দি হবে किसी भी तरह, এই কাজটা করো হিন্দি হবে ये काम करो। তারপর আমি তখন খুব ব্যস্ত ছিলাম হিন্দি হবে मैं तब बहुत व्यस्त था। তখন হিন্দি হয় तब, খুব ব্যস্ত ছিলাম হিন্দি হবে बहुत व्यस्त था। আর কোনো মেয়ে বললে হবে ব্যস্ত थी। তারপর আমি তোমার ফোনটা ওঠাতে পারিনি হিন্দি হবে मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा सका। তোমার ফোনটা হিন্দি হবে तुम्हारा फ़ोन, ওঠাতে পারিনি হিন্দি হবে नहीं उठा सका। তারপর আমি খালি বসে থাকতে পারি না হিন্দি হবে मैं खाली नहीं बैठ सकता। খালি হিন্দি হবে খালি, বসে থাকতে পারি না হিন্দি হবে नहीं बैठ सकता।
আর কোনো মেয়ে বললে হবে नहीं बैठ सकती। তারপর আমি তোমার ব্যাপারেই ভাবছিলাম, হিন্দি হবে मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। তোমার ব্যাপারেই হিন্দি হবে तुम्हारे बारे में ही। ভাবছিলাম হিন্দি হবে सोच रहा था। আর কোনো মেয়ে বললে হবে सोच रही थी। তারপর আমি তোমাকে রবিবারে ফোন করব, হিন্দি হবে मैं तुमको रविवार को फोन करूँगा। তোমাকে হিন্দি হয় तुमको, রবিবারে হিন্দি হবে रविवार को, ফোন করব হিন্দি হবে फोन करूँगा। আর কোনো মেয়ে বললে হবে फोन करूँगी। তারপর আমি খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে আছি, হিন্দি হবে मैं बहुत जल्दी में हूँ। খুব হিন্দি হয় बहुत, তাড়াহুড়োর মধ্যে আছি হিন্দি হবে জলদি মে হু। তারপর আমাকে তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে, হিন্দি হবে মুঝে জলদি নিকলনা হোগা। আমাকে হিন্দি হয় মুঝে, তাড়াতাড়ি হিন্দি হবে জলদি, বেরোতে হবে হিন্দি হবে নিকলনা হোগা। ঠিক আছে, আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক করে দেবেন। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে নিচে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ।